warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu absen dulu ya. Agisna Fauzia Hikam hadir ya. Dan di Ilham Nur Fikri hadir. Jubaida hadir ya. Rina Ratnasari oke hadir ya. Oke, semuanya hadir, alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mekanisme transport pada membran. Nah, mekanisme transport pada membran itu kan ada 4. Coba ada yang tahu apa aja? Ya, betul. Ada endositosis, eksositosis, ada difusi, dan juga osmosis. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang difusi dan osmosis sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis prinsip mekanisme difusi dan osmosis. Yang kedua, siswa mampu membandingkan mekanisme osmosis dan juga difusi. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan laporan hasil diskusi tentang difusi dan juga osmosis. Jadi nanti kalian harus mengerjakan lembar diskusi siswa yang sudah Ibu sediakan. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Kalian tahu nggak sih gimana caranya sel mendapatkan atau mengeluarkan zat atau molekul yang ada dalam tubuhnya atau dari luar ke dalam? Itu caranya gimana? Kalian ada yang tahu? Belum pada tahu ya? Ya, karena kalian belum pada tahu, jadi Ibu harap kalian menyimak pembelajaran pada hari ini dengan baik dan juga dengan cermat dan juga dengan senang hati ya pastinya, supaya kalau kalian belajarnya dengan senang dan riang, jadi materi yang akan dipelajari juga akan mudah masuk ke kalian. Nah, kalian harus aktif ya di kelas. Selain itu jangan ada yang tidur. Pokoknya harus aktif bertanya, aktif menjawab. Itu masuk ke penilaian dari Ibu untuk penilaian sikap kalian. Dan nanti akan ada post-test juga, itu untuk menilai kemampuan kognitif kalian gitu. Oke, semangat ya. Sekarang kalian lihat dulu video yang akan Ibu tampilkan ya. Ini tentang difusi dan osmosis. Cermati dengan baik karena di sini banyak sekali informasi terkait tentang difusi dan juga osmosis. Ini videonya. If we are given this image and asked what exactly this is, I'm sure your answer will be a cell. Now to study this, we need to study every component present within. And not only within, we even need to study the covering, that is this part, in detail. Now can you tell me what exactly is this named as? That's right, it's called the cell membrane or the plasma membrane. In our previous video, we have learned that the cell membrane is selectively permeable in nature. That is, it only allows specific materials to enter and leave the cell. Any guesses what is the plasma membrane made up of? The plasma membrane is made up of lipids and proteins and also has some carbohydrate chains. There are 2 things that freely move in and out of the cell. Those include gases and water. Do you think these molecules need energy for traveling across the membrane? Let's take a simple example to understand what exactly happens in this case. We know what happens when a drop of ink is added to a glass of water. The single dark-colored ink drop spreads when added to water and the intense blue color fades slightly. If we see at the molecular level, then the ink molecules, which are compactly packed in the single drop, get a chance of dispersing in a larger area when added to the water. This is nothing but the process of diffusion. And we know that this dispersal process does not require energy. The
the molecules just try to move freely in the space available, and as a result, diffusion occurs. The same story is seen when gas or water molecules travel across the membrane. Take carbon dioxide for example. When cells undergo cellular respiration, a lot of carbon dioxide accumulates in the cell. On the other hand, there is very little carbon dioxide present outside the cells. Hence, the carbon dioxide molecules move outside the cells. Now, there is very little oxygen left after respiration in the cells. So the oxygen from outside the cells moves in through the plasma membrane to make up for the lost oxygen. That means carbon dioxide moves out and oxygen moves in. Both the gases move from their area of higher concentration to an area of lower concentration. And this diffusion process does not require energy. Diffusion is one of the processes by which transportation of several substances is carried out across the cell membrane. But it's not the only one process on which the cell relies. There are a few more methods that the cell adopts for transportation of substances. Here's a cell on your screen. We have already seen that the various organelles inside it are compactly packed inside this delicate membrane called the cell membrane or the plasma membrane. We've even seen that the cell membrane makes use of diffusion process to transport gas and water molecules in and out of the cell. However, diffusion is not the only process employed. There are a few more on the list. Let's have a look at these methods in this video. Tell me one thing, how do we transport water from a lower height to a higher height? We need a pump. Because this does not happen on its own. A force or some energy is required to pull the water upwards. Similarly, in a cell, some molecules have to be carried inside or moved outside the cell. This requires energy to be spent. The energy used is in the form of ATP molecules. This is called as active transport. That is, active transport requires expenditure of energy. The transportation is carried out by protein molecules present on the cell membrane. On the other hand, diffusion does not require energy. Hence, it's a type of passive transport. So, movement of molecules without spending energy, as in case of diffusion, is passive transport. Similarly, movement of molecules across the membrane with the expense of energy is active transport. Now let's get to know one more interesting concept named osmosis. Have we ever come across this term osmosis? Well, quite often. But what exactly do we mean by this? Osmosis is defined as the movement of water from higher water concentration to lower water concentration through a semi-permeable membrane. So let's say we have this container which is partitioned by this semi-permeable membrane. Now we add sugar solutions at both these sides. However, the concentration of each is different. Here we add concentrated sugar solution, while here dilute sugar solution. That means the concentration of water in this solution is obviously more compared to this. So after some time, we see water molecules moving from this side of the partition to this side. And how long will this movement take place? It will occur till the concentration of water is balanced, that is, equalized on both the sides. This is nothing but osmosis. Let's learn some more interesting concepts about osmosis and cell transport in the next video. Nah, coba sekarang siapa yang mau memaparkan kalian dapat informasi apa aja dari video yang udah kalian tonton? Oke, Agisna, silakan Agisna. Ini adalah perpindahan zat atau molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contohnya tinta yang diteteskan ke air. Osmosis adalah perpindahan zat atau molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi melalui membran semi permeabel. Contohnya air dari tempat rendah yang akan berpindah ke tempat tinggi harus menggunakan pompa air. Oke, terima kasih Agisna Fauzia Hikam atas jawabannya, itu luar biasa sekali ya. Nah, untuk lebih
mematangkan lagi pengetahuan kalian, Ibu minta kalian untuk membentuk 2 kelompok, karena 4 orang, satu kelompoknya terdiri dari 2 orang. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LDS yang sudah Ibu sediakan. Langsung dibuat kelompoknya, dan ini LDS-nya ya. Silakan, selamat mengerjakan. A few moments later. Selanjutnya, silahkan kalian memaparkan hasil diskusi kalian ya yang sudah ditulis di lembar diskusi siswanya. Ya, silahkan, mau kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 1 dulu, silahkan. Kelompok 1. Ini saya akan memaparkan jawaban dari kelompok 1. A few moments later. Terima kasih kepada kelompok yang sudah memaparkan jawabannya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan mengevaluasi pemahaman kalian terkait tentang difusi dan juga osmosis yang sudah kita pelajari. Silakan kalian isi Google Form yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup kelas kita ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Tadi kita udah belajar tentang difusi dan osmosis. Difusi itu yang mana adalah perpindahan zat atau molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, dan osmosis itu sebaliknya, tapi untuk osmosis itu harus melalui membran semipermeabel. Dan osmosis memerlukan energi untuk menjalankan prosesnya. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Kalian jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Jangan lupa ya, nanti sebelum pulang kelasnya dijaga kebersihannya, pada piket dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.